مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناتكم لا لونغ فرونسيز، ومرحبا بكم أيضا في هذا الحوار، وهو حوار باللغة الفرنسية مترجم للغة العربية، الدرس 76. إذن مشاهدينا الكرام، هذه الخلفية التي وضعتها إن أعجبتكم فاكتبوا نعم، وإن لم تعجبكم فقولوا اللون الذي تريدون أن أضعه كخلفية للكتابة. إذن في هذا الدرس أقدم لكم مجموعة من الأفعال، وهذه الأفعال سأضعها في حوار، وسأعلمكم كيف تتكلمون أو تكتبون باستعمال هذه الأفعال. من أراد مشاهدة دروس تعلم اللغة الفرنسية من الصفر فليضغط على لا لونغ فرونسيز وهي أسفل الفيديو، واضغط على بلاي ليست، وستجد برنامج تعلم اللغة الفرنسية من الصفر للمبتدئين، وأيضا برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمستوى المتوسط، وبرنامج تعلم اللغة الفرنسية للأطفال. إذن الحوار سيكون بين علي ومريم. علي: comment va Sad? علي: comment va Sad? comment va Sad? إذن علي comment كيف، va حال، إذن comment va Sad؟ comment va Sad؟ إذا قلت لك comment ça va، إذن كيف حالك؟ إن نحن قلنا comment ça va أي كيف حالك، إذن ça va comment ça va كيف حالك، comment ça va كيف حالك. comment va سعد كيف حال سعد، comment va سعد كيف حال سعد. إذن علي comment va سعد كيف حال سعد. مريم il ne va pas très bien. مريم إنه ليس بحال جيدة. إذن il va وهو الفعل aller، الفعل aller مصرف إلى الحاضر، la conjugaison du verbe aller au présent، la conjugaison du verbe aller au présent. نقول je vais، tu vas، il va، nous allons، vous allez، ils vont. إذن je vais، tu vas، il va. il va bien هو بخير أو هو بحال جيدة. il ne va pas bien هو ليس بخير أو ليس بحال جيدة، وأضفنا très لنقول جدا. il ne va pas très bien، il ne va pas très bien. إذن نقول je vais bien، je vais bien، tu vas bien، il va bien. je vais bien، tu vas bien، il va bien. إذن إذا أردت أن تتكلم ستقول je vais bien أنا بخير أو أنا بحال جيدة. tu vas bien أنت بخير، il va bien هو بخير. إذن il va هو الفعل aller مصرف إلى le présent. إذن علي سيقول qu'est-ce qui se passe، qu'est-ce qui se passe، qu'est-ce qui se passe. علي qu'est-ce qui se passe. إذن علي ما الذي يحدث، ما الذي يحدث qu'est-ce qui se passe، أو ما الذي حدث لكي لا يكون سعد بخير. إذن سأل علي مريم هل سعد بخير، قالت له ليس بخير. إذن ما الذي حدث لكي لا يكون بخير. qu'est-ce qui ما الذي se passe يحدث، se passe يحدث qu'est-ce qui se passe. إذن qu'est-ce qui se passe ما الذي يحدث. مريم tu connais Sad، il fait très bien son travail، il fait tout parfaitement.
mais لن يترك علي أن تكمل الجملة. Tu connais سعد. Il fait très bien son travail. Il fait tout parfaitement. mais إذا مريم tu connais سعد. أنت تعرف سعد. Il fait très bien son travail. إنه يؤدي أو يؤدي عمله جيدا أو يقوم بعمله جيدا. Il fait tout parfaitement. Il fait إذن وهو يفعل أو يفعل tout parfaitement كل شيء بشكل مثالي أو بشكل جيد. parfaitement هو مثالي. لكن إذن إنه يفعل أو يقوم بعمله جيدا. يقوم بعمله جيدا. إذن tu connais سعد. أنت تعرف سعد. Elle fait très bien son travail. إذن هنا il fait. إذن il fait نتكلم عن الفعل faire. je fais tu fais تقوم tu fais تقوم أو تفعل. il fait يقوم أو يفعل. إذن je fais tu fais il fait. الفعل faire مصرف إلى الحاضر. La conjugaison du verbe faire au présent. je fais tu fais elle fait. إذن il fait يقوم أو يفعل. أيضا هنا tu connais سعد. tu connais سعد. je connais أعرف. tu connais تعرف. il connaît يعرف. il connaît يعرف. إذن هنا نتكلم عن تصريف الفعل connaître. je connais tu connais elle connaît. إذن أيضا تصريف الفعل connaître إلى الحاضر. je connais tu connais elle connaît. il fait très bien son travail. وأيضا il fait tout parfaitement أي يقوم بكل شيء بشكل مثالي. il fait. أيضا نتكلم عن الفعل فا مصرف إلى الحاضر. علي سيقاطع ويقول. إذن علي mais quoi علي mais quoi. إذن علي لكن ماذا. mais quoi mais لكن quoi تعني ماذا. mais quoi مريم il va mal. قلنا il va هو تصريف الفعل aller. هو تصريف الفعل aller إلى الحاضر. il va mal. il va mal. il ne mange pas bien. il mange bien يأكل جيدا. il ne mange pas bien لا يأكل جيدا. il dort mal. il dort mal. franchement je suis inquiète pour lui. franchement je suis inquiète pour lui. إذن il va mal. il va mal مريم تقول الأمر سيء بالنسبة له. إذن il va mal. il ne mange pas bien. il ne mange pas bien إنه لا يأكل جيدا. يمكن أن نقول il mange bien يأكل جيدا. il ne mange pas bien لا يأكل جيدا. il dort ينام. il dort mal. إذن ينام بشكل سيء أو ولا ينام جيدا. franchement بصراحة. franchement بصراحة je suis inquiète pour lui. أنا قلقة عليه. أنا قلقة عليه. إذن مريم تقول أنا قلقة عليه. إذن il va قلنا الفعل aller مصرف إلى الحاضر. je vais tu vas elle va nous allons vous allez ils vont. je vais أذهب أو je vais bien أنا بخير. هنا il mange. إذا قلنا je mange أأكل
tu manges تأكل, il mange يأكل. إذن il mange يأكل, il ne mange pas لا يأكل, il ne mange pas bien لا يأكل جيدا. Il dort ينام, je dors أنام, tu dors تنام, il dort ينام. إذن إذا أردت أن أقول أنام بشكل سيء أو لا أنام جيدا, لا أنام جيدا, سأقول je dors mal, je dors mal, je dors mal, tu dors mal, tu dors mal. أنت تنام بشكل سيء أو أنت لا تنام جيدا. Il dort mal, il dort mal avec T, il dort mal لا ينام جيدا أو ينام بشكل سيء. il dort mal هي ينام بشكل سيء الترجمة الحرفية, ولكن ترجمة المعنى نقول لا ينام جيدا. إذن il va mal, il ne mange pas bien, il dort mal. Franchement, je suis inquiète, je suis inquiète, je suis inquiète. أنا قلقة, je suis inquiète. إذن je suis inquiète, أنا قلقة pour lui. إذن مريم تقول أنا قلقة لأجله. Ali, il est vraiment stressé alors. إذن علي, alors سنقول إذن, أو يمكن نقول إنه متوتر فعلا إذن, ولكن نقول إذن إنه متوتر فعلا. إذن إنه متوتر فعلا. Il est vraiment stressé alors. Il est vraiment stressé alors. إذن إنه متوتر فعلا. Il est, c'est la conjugaison du verbe être au présent. إذن être au présent. نقول je suis أنا, je suis malade أنا مريض. Je suis vraiment stressé كما قال علي, قال il est vraiment stressé. إذا أردت أن تقول أنا متوتر سأقول je suis vraiment stressé, ولكن علي قال إنه متوتر فعلا. إذن je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. إذن je suis أنا, je suis vraiment stressé. إذا قلنا je suis vraiment stressé, أنا فعلا متوتر. tu es, إذا وضعنا tu es مكان il سنقول tu es vraiment stressé, أنت فعلا متوتر. il est vraiment stressé هو فعلا متوتر. nous sommes vraiment stressés, نحن متوترون حقا. vous êtes vraiment stressés, أنتم متوترون حقا. ils sont vraiment stressés, هم متوترون حقا. إذن الفعل être له دور كبير في تركيب الجمل. إذن علي dit elle est vraiment stressée alors. إذن علي يقول إذن إنه متوتر فعلا. مريم oui, il voyage constamment. oui, il voyage constamment. إذن oui, il voyage constamment. نعم يسافر باستمرار. je ne sais pas comment lui dire gentiment qu'il doit s'arrêter. qu'il doit s'arrêter. oui, il voyage constamment. je ne sais pas comment lui dire gentiment qu'il doit s'arrêter. إذن oui, نعم. إذن مريم تقول oui, نعم, il voyage يسافر constamment باستمرار. je ne sais pas comment, je ne sais pas, لا أعرف comment, كيف, lui dire أخبره gentiment بلطف qu'il doit s'arrêter. أنه يجب أن يتوقف ويجب عليه
أن يتوقف. إذا هنا حاولت أن أضع 3 أفعال. il voyage 3 أفعال مصرفة. je sais و il doit. لاحظوا معي il voyage, je sais, il doit. il voyage يسافر, je sais أعرف, je ne sais pas لا أعرف. إذا il voyage يسافر, il doit يجب عليه توقف أو أن يتوقف. إذا يجب عليه ولكن لا أكتب يجب عليه، إنه يجب أن يتوقف أو إنه يجب عليه أن يتوقف. إذا سأكتب يجب عليه. إذا يجب عليه il doit. إذا قلنا il voyage فنحن قمنا بتصريف الفعل voyager إلى الحاضر، وقلنا je voyage أسافر، tu voyages تسافر، il voyage يسافر. إذا هنا وضعنا il voyage constamment يسافر باستمرار. إذا وضعنا tu voyages وقلنا tu voyages constamment تسافر باستمرار. je voyage constamment أسافر باستمرار. je voyage constamment. ويمكن أن نقول nous voyageons نسافر، vous voyagez تسافرون، il voyage يسافرون. أيضا يمكن أن نتكلم عن الفعل savoir. je sais أعرف، je ne sais pas لا أعرف. إذا je sais أعرف، tu sais تعرف، il sait يعرف. إذا il sait. je sais comment lui dire. أعرف كيف أقول له. tu sais comment lui dire. تعرف كيف تقول له. il sait comment lui dire. يعرف كيف يقول له. إذا je sais, tu sais, elle sait. nous savons. إذا قلنا nous savons نعرف. vous savez تعرفون. ils savent يعرفون. ils savent comment lui dire gentiment qu'il doit s'arrêter. يعرفون كيف يقولون له بلطف أنه يجب عليه التوقف. الآن سنتكلم عن il doit يجب عليه. إذا قلنا je dois يجب علي، tu dois يجب عليك، il doit يجب عليه. il doit. nous devons يجب علينا، vous devez يجب عليكم، ils doivent يجب عليهم. لاحظوا هنا يمكن أن نقول que je dois s'arrêter، أنه يجب علي توقف. إذن يمكن أن نقول que je dois m'arrêter، وليس que je dois s'arrêter، que je dois m'arrêter أنه يجب علي التوقف. que tu dois t'arrêter أنه يجب عليك التوقف، أو qu'il doit s'arrêter أنه يجب عليه التوقف. إذن قلنا il voyage يسافر، je sais أعرف، و il doit يجب عليه. إذن يمكن أن نستعمل تصريف الفعل voyager مثلا لأكتب je voyage tu voyages il voyage constamment، أو je sais tu sais il sait comment lui dire، أو je dois tu dois il doit s'arrêter. إذن بطريقة سهلة. إذن علي سيقول Ali tu peux parler. إذن Ali dit tu peux parler librement avec Saad. Non. Tu peux parler librement avec Saad. Non. Tu peux parler librement avec Saad. Non. إذن علي tu peux يمكنك parler التحدث librement
بحرية avec مع سعد. non أليس كذلك؟ نقول لا. إذا يمكنك التحدث بحرية مع سعد، أليس كذلك؟ non. إذا non تعني لا أو تعني أليس كذلك؟ non هنا في الحوار تعني أليس كذلك، وتعني أيضا لا. tu peux parler librement avec Saad. non tu peux parler librement avec Saad. non. إذا هنا الفعل tu peux. الفعل tu peux parler librement avec Saad. tu peux نقول يمكنك tu peux يمكنك، وهو الفعل pouvoir مصرف إلى الحاضر. pouvoir مصرف إلى الحاضر. نقول je peux وأيضا tu peux وأيضا il peut. nous pouvons vous pouvez ils peuvent. إذا je peux parler. إذا قلنا je peux parler نقول يمكنني التحدث أو أستطيع التحدث. tu peux parler يمكنك التحدث أو تستطيع التحدث. il peut parler يمكنه التحدث أو يستطيع التحدث. il peut parler librement avec سعد. إذا يمكنه التحدث بحرية مع سعد. il peut parler librement avec سعد. إذا هنا tu peux parler librement avec سعد. non يمكنك التحدث بحرية مع سعد، أليس كذلك؟ إذا يمكن أن نقول أيضا ne pouvons parler. لاحظوا أن الفعل parler هو الفعل الثاني، لذلك لا نقوم بتصريفه. الفعل الثاني لا نقوم بتصريفه. إذا الفعل الأول قمنا بتصريفه وهو الفعل pouvoir، والفعل الثاني في القاعدة لا نقوم بتصريفه. إذا tu peux parler librement avec سعد. أو ne pouvons parler vous pouvez parler. ne pouvons parler يمكننا التحدث. vous pouvez parler يمكنكم التحدث. ils peuvent parler يمكنهم التحدث. إذا مريم oui bien sûr. oui bien sûr. نعم بالطبع. mais quand quelqu'un est stressé il est difficile de dire clairement les choses. oui bien sûr, mais quand quelqu'un est stressé il est difficile de dire clairement les choses. إذا مريم oui نعم bien sûr بالطبع mais quand لكن عندما quelqu'un est stressé يكون شخص متوتر أو متوترا يكون il est difficile يكون من الصعب il est difficile من الصعب de dire قول clairement les choses الأشياء clairement بوضوح. oui bien sûr, mais quand quelqu'un est stressé il est difficile de dire clairement les choses. لاحظوا هنا il est هو الفعل être مصرف إلى الحاضر. je suis tu es il est. إذن هنا il est difficile de dire clairement les choses. oui bien sûr, mais quand quelqu'un est stressé il est difficile de dire clairement les choses. إذا مشاهدينا الكرام أتمنى أن تكتبوا في التعليق إن أعجبتكم خلفية الدرس اكتبوا نعم، أو اكتبوا اللون الذي تحبون أن أضعه في الخلفية وسأخذ رأي الأغلبية. ويمكنكم أيضا مشاهدينا الكرام أن تشاهدوا البرنامج تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين للمستوى المتوسط في هذه القناة. من أراد مشاهدة دروس تعلم اللغة الفرنسية من الصفر فليضغط على لا لونغ فرونسيز وهي أسفل الفيديو، واضغط على بلاي ليست وستجد برنامج تعلم اللغة الفرنسية من الصفر للمبتدئين، وأيضا برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمستوى المتوسط وبرنامج تعلم اللغة الفرنسية للأطفال. عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد، واضغط على جيم، وشكرا لكم.